نماز مسافری شرایط کنستانیت باده بی نشرت بیاد یورو بیاد کوینگی ساتان سیزر کی قصر بالا مسافری فیاق نام قصر کو جوانا کام کوئی شرط کو دوز کو فرسخ بیاد گوانا او مینو سون آرنا ده سفر کوینو ماتان فیاق قصر بی دو خلاصه بنده ماتان زس میسرسی شرط پچین سوق زربانا میسرسی شرط دو این سوق کی ماتان سی یا انا ابتدایی کنا فرسخ بیاد سفر به نیت دوپا متی ارادو یو دوپا که آن دیگه آठ فرسخ سفر به این زر و دو ارادو دوپا گسپینسو تا اراده میت پاماتان چون لا سون سنا دو وقت آठ فرسخ گهنه دو وقت دو وانه شو دو گنده ماتان سی مثال کو یو زر ست پا که دوسه بلا پستور ونا بلا پو چاله مطار همزگون تون گنده مثال پا دو این پا انا دیگه یام غندوستون بلا پتوب تو غندوست توب نغندوست کی توب تو یا آبا همین چی بود غندوست ما توب بیامالا توب نسه یا توب کی توب تو دیوان سما توب یا لوپس زانا زاره سو یو بنتر کتی تون هم چیگون تو تنا دو چی سونجه ونه یا هم چیگون تون دیو والا یری پیاپو چی گیره ونه پیاپو سکانسه بی یا هم چیگون تون سه دی هم چیگونی که یا مسی بی پیاپو یا سکانسه بی حالانکه دیوانه همزگون 8 فرسخ چی که 12 فرسخ چی دو این دسته یعنی اینه که یعنی پیاپ کسکاسه بین اما تعلق به وقلا ده وقلا تا یا آوا همزگون ندی و پاری و منا دو 12 فرسخ و 8 فرسخ پتهرسون دلم لا باید پیاپ کنی یعنی قصر به تا مثلا جاین جونا همزگون نا دایرک یعنی و پاری و میری اراده یو نیت پوتی گاسی جده لخو 8 فرسخ لحاظا ابنا لخصومی واسیده پیاپ کن قصر به خلاصه دو این پس سوبر سی سفر کو چین زوانا خوکوری ارادو نیوت پا یک هدم تا 8 فرسخ مثلا دی کنه یام اهلیابات پتا داو سیر می کو اراده یوت پا یعنی مسمم یادی کنه اراده بس سو سنا و توست کی منا یعنی نیت شو یلا آوا میگو ما دی و مثلا غاسین یا مثلا دو نماز لوقتو زیر بی اگر دنی نیت سونا سر دو وقت چی گویت زوانا دو وقت یا پیا پتن وسکان سے بی جاز ونیا 8 فرسخ کم مالسه کنه یا لوگ سے او مسو دو وقت کوئی پیاپ چی سوم حالانکه دی بنا یا نیت بس سو ست دو کنه مثلا کمان کو تون غاسی تون لیکن یاری نیت کیو یا هاتا دی نا گوامه دو وقت پیاپ اسکا سے تا اگر خوسی پیاپ اسکا سے بس پیشینی پیاپ او غاسی بس دین انا میدیابات تون من کوئی نیت کیو دو وقت چی ویگزه ولا دو وقت کو اسکا قصر بس کو بس یان کوله دوباره چام دو همه ولا جو تو او ما یت پیاپ دو وقت کو دوست کاسه جو خلاصه دو خچ کیتا پس دا تعالی اگر کوئی منگچ کو فاصله تو بس به الله کلا سفاری تا تنکو لوخ او ما یت کو فرسخ چی کله فرسخ بیات گوه گوا ایمگی سکوی بالا فرسخ بیات گوه دو وقلا گو چی به این زبانه دو وقلا دو یا پسکان سے بیاپو اما تا لوخ او منا گوا لوخ او منگی سکوی د سفر کو فرسخ بیات په کم یودنا دو وقلا یم کو یاپو سکان سے به این دو وجیر سی شرط پچین لو زبانه کو فرسخ بیات تا کو سی سفر بید با اما د فرسخ بیات کو گام په دونو پوری وطن پتو وطن نرگله گوید مثلا دوسته یتان فوجی نمیشه سویت پاله یتان دیوا چیز رنده خرما زنبی کنه یتان گار گوید یتان سکاردو گوی خرما زنبی کنه سکاردو تا چه سکاردو پا یه چاری چاپا گوید مهدی آباد گوید مهدی آباد گوانه آوا خرما زنبی کنه مهدی آباد دخو گوید با 8 فرسخ گوید با اما دادی گیام متی یول پورگله گوید تا تنها دیوی کنه متی دی یول پی کنه اکا 8 فرسخ گوار گوید بی كلمنجو دو مد بيان مثلا ديكنا كرمازنبينا يان دو انجو غاسي كرمازنبينا غاسين چي بيت 8 فرسخ گان كلمنجو اما تيان دي لمبالا ثون من يا پاري ثون تنا تي كنا يان پارينا اكا 8 فرسخ گوار بس بي تنا اگر يان كرمازنبينا غاسي يان گوين دارنا يري فيا قصر گوامه دو وقت فيا قصر گوامه راز ونيان داخل 8 فرسخ گام مقدونو يا يري وطن يلفنسه يا وطن دو يا وطن داس دين بتحري دوك بيمان سودو دون وطن چك جده دوسرا وطن لا مالسا چك لا وطن جامع شو دوك بي نيات بس نارنا يو وطن نفسهم ده وطن کا پسکا سے بي ياو پر وطن دوسرا دي نسکاردو گتيا مثلا يوم سوال بار بار ما يا نسکاردو او سے جو جامع شو ما نيات بس
قوت غيا جامع على لوكس قوي زهر دورة متى يجي أمم بس مثلا عمري قارب ديو يوسف ماتي وطن شمال بيجوا دود يا فندم يو حدود الخمنا يوم ماتي دخل شمال بقى أونا ما يبدأ ده شجع بدو في ماشين هاتي دور بتوه جدا ثم جو تنا ديو ماتي مثلا بسيا زامبون أكون ديكو دو يوسف ماتي يول شمال بيجوا دو تنا منگا خاي تدي سوال بجوده مايا سكاردو بجو مايا جامع شو مايا سنيات بس جو اما لوكس او مايا جامع على لوكس او مين زره دو لوكس او مين زره بو اصل نيات كنا ده لوكس او موي متا شول يوم لا نيات شبت ده نيات بنيات ما ولا چیز ہے یا سیدھی کنا سوس جامع شو نيات بس اما یانا پتہ میں نام لوکس دو یالا اندازہ یو نا جامع شو پتہ سے خط تھا خط پین زي بي اندازہ یا سنيات بس اما اچانک لوکس او مسو دين يعني يد بس سوسة طبعا عجاف شو سكاردو دو بيبا ده أنا أول خلنا جاب مي خصم لا يعني ديوا لوكسو من سالة سو على بيغام بتوب حسكي يا لوكسو من جاب ما بيجي جاب يا لوكسو من إنا ده بحق وشبي ديني يا مسي يعني بيغام كنت جاب ما خصم لا تنا حسكي يا لوكسو من حسكي شام كوني من تنا شامي بحق خفتاني بحق كنا بيشين ديگري بحق وشبي بحق چيك نتايا أگر سكان سبيس تانيات بس سكان سبيس بيبالا ए बाकी भी आपको मतलब सो मन को स्का से भी मकसद याद ही करना कष्ट आकाबा में से सो जामा की भरे दुपा स्का तो सो सकता जब वाले यहाँ भी आपको चीज़ इन स्का से भी नहीं जामा सुम स्का से भी चीज़ आपको जब करना जामा सुमी जामा पैगाम थोन यहाँ लोग सो मरको से हंस के नोरेस पायो या जो नहीं हुए दो जरे पैगाम थोन याला या उन्हें दो बार बस अना यहाँ जामा भी लोग दे بجيلا لو قطعنا شيء قوي زمان بجيلا لو بجي في حق قصص كاسة بي. لا كجوتنا نحن بيا كمان ناري بتفيده. لو أنا وجدت بحال نقول لك كمان كل يعني بس ده وعند. صحيح كسر. يو زي بيجوا أنا وياه أنا وبيا بقول نبورة بي. فينمن جو. تاده كان ياه عندك سفر إنه سفر إنه تاجي بمثلا غول خده. ده وحنا تا ياه سي بيا كو قصد بي. ما شاء الله. كهادي سلامتي فري سلوات تو. तो सही सवाल ची सोदे निमन यहाँ दी वो बहुत हम यहाँ से स्का से बेक दो भी तो ना ना वास कार्डो ये तिमान को यहाँ पे आपको बेसन ना ना स्का से बेक पा ताज़ो बदी का सफर है नो भी बाला बेस पे आपको असर हुआ है इशारा चिक को चेंज जब ना कोई सफर मासियत में दुपा गुनाह ही सफर में दुपा गुनाह ही सफर को चेंज जरवाना मसलन दी बना माताश कोई नहीं अच्छी का फलाना वा स्कार्डो या अब अच्छी पलाट कोई का बता काज़ा भी आगे नियत पे से हाँ दुकान ची चापा की वरंदे नियत पे से आता सो दबा का क्या पची भी दबा का पूरा भी चाहे जब उनको सफर को मासियती सफर हम अताला पेश हो गए दूसरा अतामों ने कौन ले खास रोड था ते अताला दे सफर ची माबे से रहे ताको छरे अतामों छरे बको पाकिस्तान शहर को छरे चौकट अतामों लम्बा मात्रा दबा का कोई सफर पची की حرامي سفر جده يا اسكا سے بیاکھو پہ یا دوسرے مثلا دوسرے کون اشی بھی اجازت میں پکوت کو بھیجو اشی بھی اجازت میں پکوت سکاردو کو یا دوا لا چیگو دوا لا ہم کو اسکا سے بھی دوا لا اسکا سے بھی چاہے ولا اشی بھی اجازت میں کو نہ نبی میں کو دو سفر کو دے سفر کو چین سو سفر معصیت انسو مثلا عام پیش اومد پی سفر چیک کوچین زبان کثیر سفر سفر ایشان بندوه دبینو چی اومین زبان سفر کثیر سفر کو سوره زیر بین زبان هفتینو کم سے کم جامع سوم سفر بکن لا کثیر سفر هفتینو عطا همیشه جامع سوم دروده مثلا دوسه متی ड्राइवर को हम नसा या दूसरे डाकिया डाकपा सकूं या भी हिसाब مثلا दूसरे मुलाजिम दूसरे कौन कसीर सफर हिसाब है चाहे जब ना कौन यो पेशो का सफर सोचते कसीर सफर सो दूसरे ड्राइवर कौन लसा या आप उसका से भी आप पे दे कसीर सफर को लसा उसका से भी आप पे इना कभी कौन सफर को दे ड्राइवर से भगामला जे वला ना ड्राइवर से भगामला कोई में مثلا ड्राइवर चिकाई दूध को टैक्सी चलाए बेटा ना शहरी ना जो दो से ड्राइवर नहीं जुड़े अम्मा कौन कबीला दिए खारमान बुकिंग ठोके जी बुकिंग जी को दवा वाला को हासिल दे तने ना ड्राइवर से भी कदम को तमाशा दूसरे को ज्यादा लसोना को ड्राइवर नहीं नाम बात ज्यादा लसोना पे क्या कुछ ही पे क्या को हासिल को को ड्राइवर इंजन है को गार सोना उसका से तभी भी आप को
حج لا تاده اشی پی اجازه مت بیده دخوی دیو سر مثلا مسلم په حج واجب سوسه اشی په حضرت حج د مسون په نوم عالمین ته اینا ده وحلا کلا حج لا گو جایز نه میده جایز جایز دو کوئی واجبات اینو اشی پا چم دخوی مسلم آخری حد ترخص دی مسئله پیش من هادی که هادی دیگه بس دوسه متن یا ونه گوید جوده رمضان اینو گوید ماتم یا تاسکه مته هادی من نه باید روزو تمی خط کنسو یا بدرا بناشته بس دوگانه تمه زمان دوگان ممه کفاره بکنه دو ونازه ونه متا حد ترخصی که درگاه سوزه مت پر زاگن میمنا اگر چه غتانه پته یو جوده مثلا حسین ها سفر دا گوین روزو تمیدو پیا انا روزو مدو پچانه یک نترا بنداشته بسنگی دو گن نمندا کمان گودا اگر سو سمت با غتانا زانگن میمن یونو چوک پتا که متان سکاردو تھونتا سکاردو حد ترخص بشادی اخ حسین آباد دکتو حسین آباد هم مقدونو گیام سے چیزوں سے دفاتی تا دو مت پیا کا حسین آباد ناگا سو سے حد ترخص ان داخل سو بیوال یار زاگن ممه اگر کو پیشین بدلوت وداره دماغ لا یالا زا گنمه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين